kadiyugan ug lana Lord, ang akong kupa nag-awas. Mutong awas ang panalangin ni David. Sa iyang pagkabayong-bayong napili niya si Goliath. So dito niya nakita nga after siyang gidiyugan sa lana, ang panalangin nag-awas, ang iyang kupa nag-awas. Mauna nga sakto kaayo kay kasagara sa mga tao karon makalimot. Pag naanay panalangin, makalimot sa pag-ampo, puro na lang kalipay kay naana ang nindot nga. Amen. So mauna nga dihugan nato sa lana kini nga lugar. O gamito nato ang ngalan sa Dios tungod kay ang lana nagrepresenta sa balaang Espiritu Santo sa